All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Let angels prostrate fall. Bring forth a royal diadem and crown him, 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 and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall, ye ransom from the fall. Hail him who saves you by his grace, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song, and crown him, 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 and crown him Lord of all. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia akan
하나님 아버지께 기도드립니다. 예수님께서 우리의 죄를 위해 죽으시고 부활하시고 승천하심을 감사드립니다. 하나님 아버지의 무한하신 사랑을 깨닫게 하시고 하나님의 자녀로 살아가게 하심을 감사드립니다. 한국과 인도네시아와 교회와 성도들의 가정과 무지개 공부한 학생들을 보호하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 함께 모여서 예배드리고 공부할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 어려움을 통하여 다문화 가정과 공부한 학생들이 예수님의 사랑을 더욱더 알아가는 시간, 하나님께 간절히 기도하는 은혜의 시간들이 되도록 도와주시옵소서. 예수님 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공을 힘입어 그 발 아래 엎드려 참된 평화는 주의 영이 함께하니라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네. 좁은 길을 걸으며 함께 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니라. 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다. 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행하는 주의 영이 함께하니라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니라. 세상 모든 정욕과 나의 모든 욕망은 십자가의 힘이 몫을 받았네. 어두운 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께하니라. 성령이 계시네 할렐루야 함께하시네. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께하니라. Judul khotbah hari ini perumpamaan perjamuan kawin. Injil Matius pasal 22 ayat 5 sampai ke 14. 혼인잔치 비유. 마태복음 22장 5절부터 14절 말씀. Injil Matius pasal 22 ayat 5 sampai 7 demikian. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, meniksanya dan membunuhnya. Raja itu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kita mengingatkan pada waktu kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara bangsa yang lain. Zaman sekarang juga mengancam hamba Tuhan di daerah misionaris. Mereka membunuh orang yang mengundang pesta kerajaan Allah untuk menyelamatkan jiwa mereka.
Yang pertama, Raja mengundang orang asing di pesta pernikahan anaknya. Injil Matius pasal 22 ayat 9 dan 10 demikian. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan mengundanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Persimpangan jalan menunjukkan daerah non-Yahudi. Orang asing diundang pesta perjamuan kawin anak raja karena orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Injil Matius pasal 21 ayat 43 demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yang kedua, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta perjamuan pernikahan anak raja. Injil Matius pasal 22 ayat 11 dan 12 demikian. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta artinya ia menghina Tuhan pesta itu. Apa yang melambangkan pakaian pestanya? Wahyu pasal 19 ayat 8 demikian. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Injil Matius pasal 7 ayat 19 sampai ke 21 demikian. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang Kristen yang menyenangkan Allah dan menghasilkan buah banyak boleh memakai pakaian pesta pernikahan di surga bersama Tuhan. Yang ketiga, hukuman yang ditimpakan kepada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ada banyak orang menolak pesta perjamuan kawin anak raja itu karena mereka mengabaikan Allah dan mendalih perusahaan dunia. Injil Matius pasal 22 ayat 13 dan 14 demikian. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikanlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." 1. Perumpamaan ini mengajar tentang orang yang tidak diselamatkan di tengah orang yang diundang pesta pernikahannya. 2. Yaitu orang yang datang ke gereja tidak menghasilkan buah sambil terus berbuat dosa. Orang Kristen yang sejati pasti berbuah banyak sambil menyenangkan hati Allah Bapa dan dipuji dari seiman Kristen setiap hari. Kesimpulan. 1. Raja mengundang orang asing di pesta pernikahan anaknya karena orang Yahudi menolak undangan pesta pernikahan anak raja. Zaman sekarang juga rencana Allah mengundang orang asing karena orang Yahudi menolak Yesus Kristus. 2. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta perjamuan pernikahan anak raja. Zaman sekarang ada banyak datang ke gereja untuk hidup dengan keagamaan mereka. 3. Hukuman yang ditimpakan kepada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kami harus menyenangkan hati Allah dan berbuat banyak sebagai umat Allah.
Mari kita doa bersama. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami pada waktu kami mendapat kesulitan. Tolong Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman Tuhan. Ampunilah kami karena kami sering tidak menuruti firman Tuhan, karena kami masih hidup dengan keinginan daging. Tuhan menyertai kami boleh hidup dengan semangat di dalam wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia supaya melawan penyakit virus dan kekurangan ekonominya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the Lord who reigns within my
Pengumuman 1. Ayo membantu sesama kita dengan kasih Yesus Kristus karena sedang mendapat kesulitan di dalam wabah COVID-19. Jangan kamu sekalian beribadah dengan malas karena ibadah sendiri dengan online di rumah masing-masing. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai selama-lamanya. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령의 감화감동 교통 충만하심이 우리 모두에게 항상 함께 하실지어다. 아멘.